भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद, अमित भाई जिंदाबाद। पश्चिमबंग वरतिन नालनाथ बाहाके प्रचार अंखरका हुगली लोकसभा सेंटर बाय खबजाक दनेखाली विधानसभा सेंटर नि 1 नम्बर मंडल भवानीपुर मंडल कास्को दिबाकर घोषनि नग संजाजा कायसा ककमालायमुं पांडाव ककसाहिका हासिनी मंत्री रतनलाल नाथ এখানে খুব সন্ত্রাস করেছিল 2021-এ বিধানসভা নির্বাচনের পর প্রচুর সন্ত্রাস করেছিল এবং এখানে আমাদের প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে এখানে আমি এসেছি ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রে এটা 1 নম্বর মণ্ডল 1 নম্বর মণ্ডলের কার্যকর্তা যারা আছে তাদের নিয়ে আলোচনা করেছি এর আগেও বিভিন্ন মণ্ডলে আলোচনা করেছি এখানের যে অবস্থা মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে লকেট চ্যাটার্জির পক্ষে বিজেপির পক্ষে মোদিজির পক্ষে ভোট প্রদান করছেন এবারে আমার ব্যক্তিগত ধারণা ত্রিপুরা থেকে এসে আমি তো কাজ করছি না কাজ করছে ওনারা এখানকার স্থানীয় মানুষ তারাই কাজ করছে শুধু যেহেতু আমরা সর্বভারতীয় দল তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং আমার বিশ্বাস লকেট চ্যাটার্জি বিপুল ভোটের ব্যবধানে জিতবে শুধু এটা নয় এবং পশ্চিমবঙ্গে 32টি আসনে বিজেপি জয়ী হতে যাচ্ছে এটা আমি বলতে खुलुमखा जतनो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै त्रिपुरा हासिनी जतलुकुरक ननो अनि खाका हम याफरो ओ स्वर्णा अक्षेनते फाइनि फर्स्ट मे निशमी 11 मे जरा नरगनि बागे अफर चेंगे रजांगनाय स्वर्णकमल नि उदयपुर ते आगरतला शोरूम ओ ऑफर तंगनाय फ्रांसफ पाइथानी 300 ऑफ टेट डायमंड पाइथानी पर ग्राम 100 ऑफ टी लोगेओ तंगनाय 100% मेकिंग चार्ज ऑफ मेरा लकी ड्रॉ तौनाय रांजर नि नेकलेस ती रांजर नि पैसा ती बम्पर ऑफर तौनाय डायमंड रिंग आइब्रुम न तौनाय रांसाक नि कॉइन ती शकाक बोरो जांगनाय फाइडिंग केन जो तननो लाम शो खामबाय लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंनो कतर परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबरनि बिसिंगो संसाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलाय मानो हायके लेरियावै दिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875